right, so let's do something for Vespers. Vamos a hacer una actividad para despedir el sábado. Let's pray first. Vamos a orar primero. Dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, we are grateful that you are a good God to us. te damos las gracias porque eres un Dios bueno con nosotros. And Lord, at this time we ask for you to teach us what we need to know, Y en este momento te pedimos que nos enseñes lo que necesitamos saber that we might be free. para que podamos ser libres. And this I pray in Jesus' name. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so question. Pregunta, For Vespers, para despedir el sábado, do you want teaching or do you want stories? ¿quieren enseñanzas o quieren historias? Okay, Muy bien. so we get to teach with stories. Así que vamos a enseñarles con historias. All right. Yes. All right. So I grew up as an Adventist, Yo crecí como adventista right? And my parents, well, actually, my father's parents became Adventist. De hecho, los padres de mi padre se volvieron adventistas, mis abuelos, My mother became Adventist before she married my father, y mi mamá se volvió adventista antes de casarse con mi papá, and so I was born into an Adventist home. así que yo nací en un hogar adventista And I went to an Adventist church, y fui a una iglesia adventista and I went to an Adventist school, y fui a una escuela adventista, all the way from kindergarten to my doctoral training, desde kinder hasta mi doctorado. right? I could, like Paul, say that I am an Adventist of Adventists, Como Pablo puedo decir que soy un adventista de adventistas, right? Of the tribe of Sandoval, de la tribu de Sandoval. right? And anyway, so I grew up in the Pero de church. todas maneras crecí en la iglesia. But as you can imagine, I did not grow up in the church without struggles. Como se pueden imaginar, no crecí en la iglesia sin luchas. I, my idea of religion La idea que yo tenía de la religión was praying before meals, era orar antes de comer, worship in the morning, hacer culto en la mañana, go to a Christian school, ir a una escuela cristiana, go to church on Sabbath, ir a la iglesia el día sábado, and do the world all the rest of the time, y el resto del tiempo estaba en el mundo. right? I grew up in Central Florida, Yo crecí en la Florida, en la parte central, so we have Disney World, así que teníamos Disney World, Epcot Center, Epcot Center, Islands of Adventure. Islas de Aventura, We have Universal Studios, Estudios Universales, Hard Rock Cafe, Hard Rock Café, Imation Station, Imation Station, right? We had Busch Gardens. Busch Gardens. We had all sorts of entertainment. Teníamos todo tipo de entretenimiento. And of course, family liked visiting us Y por supuesto, a los familiares les encantaba ir a visitarnos, because when they came to us, then they got to go to all the theme parks. porque cuando nos visitaban podían ir a todos los parques. Right? And I had the different theme parks memorized in my head. Y yo tenía todos los parques de memoria en mi mente. Right? Because I didn't need a map Yo no necesitaba un mapa to know where to go. para saber a dónde ir. I knew where to go. Yo sabía a dónde ir. Right? So I got to do the world most of the time Así que yo me la pasaba en el mundo la mayor parte del tiempo and God part of the time. y con Dios parte del tiempo. Now, I did like the idea of Jesus. Me gustaba la idea de Jesús. I liked the idea of heaven and eternity. Me gustaba la idea del cielo, de la eternidad. I liked the idea of being a good boy, Me gustaba la idea de ser un buen chico. right? But every time I tried, it didn't work.
Pero cada vez que lo intentaba, no funcionaba. Right? I just couldn't get it to work. No podía hacer que funcionara. And I had friends that had certain things that they liked to do, Y tenía amigos que les gustaba hacer ciertas cosas and they introduced me to those things that they liked to do. y me introdujeron a esas cosas que a ellos les gustaba hacer. And so I started to do those things. Así que comencé a hacer esas cosas And I became involved in many different things. y me involucré en muchas cosas. And so after a while, I found myself with quite a few addictions. Así que después de un rato me encontré con varias adicciones. And yet at the same time, I was going to church. Pero a la misma vez iba a la iglesia, I was a leader in my youth groups. era un líder en el grupo de jóvenes. Right? And so I had a good presentation, Así que tenía una buena presencia, but inside did not look like the outside. pero adentro la cosa estaba muy diferente a como se veía por fuera. And as time went on, things got worse. En la medida que el tiempo pasó, esto empeoró. And there was such a conflict inside. Y yo tenía un conflicto en mi interior. I wanted the blessings from Jesus, Quería las bendiciones de Jesús, and I wanted the pleasure of the world. pero quería los placeres del mundo. And I tried to get both. Y traté de recibir a los dos. And at the beginning, it seemed like the two were fairly close together. Y al principio parecía que los dos iban bastante cerca el uno del otro. But after a while, they seemed to be a little bit farther apart. Pero con el transcurrir del tiempo parecía que se iban alejando más. And then they seemed to be a little bit farther apart. Y más. And then it seemed to be a little farther apart. Y más. And then it seemed to be a little bit farther apart. Y más. And then it seemed to be a little bit farther apart. Y más. And it started getting really uncomfortable. Y se puso muy incómodo. And I can't go farther than that Y yo no me puedo estirar más que eso. without breaking something, Porque si no voy a romper algo. you know? But it really felt like something was going to break Pero parecía que algo se iba a romper. because it seemed like there was a good part of me that wanted the good, Porque parecía que había una parte de mí que quería hacer lo bueno, and it seemed like there was a bad part of me that wanted to be bad. pero había una parte mala de mí que quería hacer lo malo. And the two were so different from each other, I didn't know how they could exist in the same person. Y las dos eran tan diferentes que yo no sabía cómo podían existir las dos dentro de la misma persona. And so I struggled. Así que yo luché, I tried. yo lo intenté. I went on mission trips. Me fui de viaje misionero, I read my Bible. leía mi Biblia, I prayed. oraba, I pled with God. le pedía a Dios, I asked him to help me to be free. le pedí que me diera libertad. I told him I'd do anything if he would set me free. Yo le dije, lo que me pidas lo haré con tal de ser libre. At the time, I didn't realize that I wasn't willing to do everything that was needed for him to set me free. Pero en ese momento yo no era consciente que yo no estaba dispuesto a hacer todo lo que se requiere para alcanzar la libertad. But I could not stop loving the sin. Pero no podía dejar de amar el pecado. And I would love it just for a little while, Y lo amaba por un ratico and then the guilt would come, y entonces venía la culpa and the self-condemnation, y la condenación and the self-hatred, y el odio hacia mí mismo. and beating myself up. Y comenzaba a flagelarme. Oh, I'm such a horrible person. Soy una persona tan mala. Oh, God, I can't believe I did this again. Dios, no puedo creer que volví a hacer esto otra vez. I'm such a bad person. Soy una persona tan mala. I don't know why you put up with me. No sé cómo me aguantas. I know you should strike me out of existence right now. Deberías matarme en este momento. Right? I deserve it. Lo merezco. But God, would you forgive me at least this one time? Pero Señor, ¿me puedes perdonar por esta última vez? Right? I won't do it again. No lo voy a volver a hacer.
Oh. Well, you heard Horst's story, Ustedes escucharon la historia del Dr. Horst, right? ¿correcto? My experience is different, Mi experiencia es diferente and I think that's for a reason. y yo creo que hay una razón para ello. Right? So, with these problems, with these addictions, I got married, Así que con estos problemas y estas adicciones me casé and we had a good marriage. y teníamos un buen matrimonio. You know, I really liked her. Yo realmente la quería. Right? I was not interested in having children. Yo no quería tener hijos. I have 6, Y tengo 6. right? But I was not interested in having children. Pero yo no quería tener hijos. I only wanted to have my wife, Solo quería a mi esposa. right? And but anyway, she wanted 4, Ella quería 4. so we decided we'd have 2. Así que llegamos a un arreglo. Vamos a tener 2. Right? So what's 2 and 4? Y así que ¿cuánto es 2 más 4? 6. 6. So we ended up with 6. Así que terminamos con 6. You know, 0, 2, 4, that's 6. 0, 2, 4, 6. Right? So, anyways, I just wanted her, Yo solo que la quería a ella. and I wanted to spend life with her, Y quería pasar toda mi vida con ella. right? And but these addictions kept getting in the way, Pero estas adicciones seguían interviniendo. and you know, a lot of it was in secret. Y muchas de ellas eran en secreto. I tried to hide as much as I could, Traté de esconderlo lo más posible. and every once in a while something would come spilling out, Pero de vez en cuando algo se regaba por ahí. and we'd have one of those difficult conversations, Y entonces teníamos esas conversaciones difíciles. right? And but we would keep going on, Pero continuábamos. and but everything fell apart when I was in my specialty training. Pero todo se desmoronó cuando estaba haciendo mi especialidad. Right. We were in Michigan, Estábamos en el estado de Michigan and Michigan is cold, y allá hace mucho frío. and it was February, Y en el mes de febrero. and in February it's cold. Y en febrero hace más frío. Right. And anyways, I was working in the emergency department, Yo estaba trabajando en la sala de emergencia and I got off my shift. y salí de mi turno I went to the locker and I got my heavy coat and my phone, y fui a mi locker, saqué mi sobre todo, mi teléfono, and I turned my phone on, prendí mi teléfono and when I did, I had a message. y recibí un mensaje. And so as I go out into the cold, I'm listening to the message. Y mientras salgo al frío voy escuchando el mensaje. And the message was from my wife, and she said, Y el mensaje era de mi esposa y me decía, I found out. me di cuenta. And when you come home, I'll be waiting for you. Y cuando llegues a casa te estaré esperando. Click. Ahí terminó el mensaje. And in that moment, I had a screaming, horrible fear in my heart. En ese momento tenía un terrible temor en mi corazón And then all of a sudden, everything went blank. y después todo quedó en blanco. And I couldn't feel anything. No podía sentir nada. And I thought, well, good. Y yo pensé que bueno, I'm tired of hiding. estoy cansado de esconder. Let's just get this over with. Así que vamos a resolver este asunto. So I had, before this time, Antes de este tiempo, I had come to the point where I decided that God didn't work. llegué a la conclusión que Dios no funcionaba. Church doesn't work. La iglesia no funciona. Trying doesn't work. Intentarlo no funciona. I don't work. Yo no funciono. Nothing works. Nada funciona. And a life of trying and failing and trying and failing is hell. Y una vida de intentos y fracasos es un infierno. Right?
I would rather stop trying Yo prefería dejar los intentos and just let the addictions take me wherever they will. y dejar que las adicciones me llevaran donde quisieran. It has to be better than this. Eso tiene que ser mejor que esto. So I was contemplating leaving my wife. Así que estaba pensando en dejar a mi esposa. We had 2 children at the time, Teníamos ya 2 niños en el momento. and I was thinking of leaving her and them Así que yo estaba pensando en dejarla a ella y a ellos, because they didn't deserve to go where I was going. porque ellos no merecían ir por el camino por donde yo estaba yendo. And life was not good. La vida no era buena. Right? I was still in church. Pero yo seguía en la iglesia. I never left church. Nunca dejé la iglesia. I continued to participate in church. Seguí participando en la iglesia. I had leadership positions in church. Era un líder en la iglesia. And I was dying inside. Pero por dentro estaba muriendo. Right? So then I got the phone call, Así que recibí la llamada and I had to drive home. y tuve que manejar hasta casa. And I wish it was a longer trip. Y yo deseaba que fuese un recorrido más largo, But it wasn't. pero no lo era. And she was true to her word. Y ella cumplió su palabra, She was waiting for me. me estaba esperando. And when I got home, Y cuando llegué a casa, she confronted me with the information she had found. me confrontó con la información que ella había descubierto And I had nothing to deny. y yo no tenía nada que negar. I had nothing to deny? Nothing to deny? Nada que negar. And usually, in situations like this, I would feel bad. Normalmente, en una situación semejante, yo me sentiría mal. But now I couldn't feel anything. Pero en este momento ya no sentía nada. Nothing. Nada. I couldn't feel anything. Nada en absoluto. And she asked me, she says, "What's wrong?" Y ella me dijo, ¿qué está mal? I don't know. Yo le dije, no sé. She said, "Don't you care anymore?" Y me preguntó, ¿no te importa? I said, "I don't know if I care. Y yo le dije, a mí, no sé si me importa. I don't know." Right? In America, En Estados Unidos, in February 14, el 14 de febrero, there's a certain holiday, hay un festivo, un feriado, Valentine's Day, San Valentín. right? And we were about a week before that Y esto ocurrió una semana antes del día de San Valentín, when all of this happened. cuando todo esto pasó. Perfect timing, right? El tiempo perfecto, ¿verdad? So my wife excused herself from the room, Así que mi esposa se excusó, salió del cuarto and then she came back, y entonces regresó and she gave me a present. y me dio un regalo. It was a teddy bear Era un osito, un peluche. that she had got for me. She had purchased for me for Valentine's Day. Ella me lo había comprado para el día de San Valentín. And she said, "I was going to give this to you at Valentine's, Y me dijo, yo te iba a dar este regalo el día de San Valentín, but I'm going to give it to you now." pero te lo voy a dar ahora. And considering the information that she had found out, Y considerando lo que ella había descubierto, she should have come with a shotgun, debió haber venido con una escopeta, right? But she came with a teddy bear. pero vino con un peluche. And in that moment, Y en ese momento I felt bad. comencé a sentirme mal. I felt bad. Me sentí mal. And I was glad that I felt bad, Y entonces me sentí bien porque me sentía mal. because at least I felt something. Porque por lo menos estaba sintiendo algo. And I was used to feeling bad. Y yo estaba acostumbrado a sentirme mal, So that was normal. así que eso era normal. So that felt better. Así que eso se sentía mejor. Right? I know what it feels like to want to die. Yo sé lo que se siente cuando uno se quiere morir. I know what it's like to plead with God to not live any longer. Yo sé lo que es pedirle a Dios, no quiero seguir viviendo. I know what it feels like to have the weight of sin on you.
Yo sé lo que significa sentir el peso and del feel pecado like it's going to crush you into the ground. y sentir que eso me iba a aplastar en la tierra. And to have joy in the thought Y tener gozo en el pensamiento that I would cease to exist. que yo dejaría de existir. Right? Because not existing Pero porque no existir seemed to be better than the existence I had. era una mejor alternativa que la existencia que tenía. I know why people cut themselves. Y yo sé por qué la gente se hace daño y se corta. Because sometimes you just can't feel anything except for pain. Porque a veces lo único que podemos sentir es el dolor. And sometimes that's the only reminder that you're still alive. Y a veces eso es lo único que nos recuerda que estamos vivos. Right? And yes, all of this can be going on in somebody who's a leader in church. Y sí, todo esto le puede pasar a una persona que es un líder en la iglesia. Right? So, my wife suggested that we go see the pastor. Así que mi esposa me sugirió, vamos a hablar con el pastor. I didn't think that was going to turn out well. Yo no pensé que eso iba a terminar bien. And it was true. I don't think it turned out well. Y es verdad, no terminó bien. Right? No problem with the pastor, No tengo problemas con el pastor, but he had been an elementary school teacher for most of his life. pero por la mayor parte de su vida él había sido un maestro de escuela primaria. So he dealt with these size issues, Así que él estaba acostumbrado a asuntos de ese tamaño, not these size issues. no de este tamaño. Right? So he didn't really know what to do. Así que él no sabía qué hacer. And I was lost. Y yo estaba perdido. And I had a wife that was not yet ready to let me go. Y tenía una esposa que no quería dejarme ir. And I didn't know what to do. Y yo no sabía qué hacer. I had finally gotten myself into a place where I couldn't get myself out of it. Finalmente me encontraba en un lugar del cual yo no podía salir. I am a good liar. Y yo soy muy bueno para mentir. I'm very good at lying. Muy bueno. Oh, you ask my wife. She doesn't have a clue when I'm lying or not. Pregúntele a mi esposa, ella no tiene ni idea cuando le estoy mintiendo. Right? I would tell you a lie, Yo les diría a ustedes una mentira and then I would remember what lie I told you. y después me acordaba de la mentira que yo les había dicho, But since you knew her, pero como ustedes la conocían a ella, then I had to remember what lie I told you, entonces tenía que recordar la mentira que te había dicho a ti so that when I talked to her, I would affirm the lie that I told you. para que cuando yo hablara con ella pudiese afirmarle la mentira que te dije a ti. But she knew you, Pero ella te conocía a ti, who knew her. que la conocía a ella, So when I talked to you, y cuando yo hablaba contigo, I had to remember what I told her and her, tenía que recordar lo que le había dicho a ella y a ella so that I could tell you para poder decirte a ti something that affirmed what I told them. algo que afirmara lo que yo le había dicho a ellas. And I could do that for 7 or 8 people, Y yo podía hacer eso con 7 y 8 personas, covering my tracks. cubriendo mis huellas. I was a good liar. Yo era un buen mentiroso. But I finally got myself into a situation Pero finalmente me encontré en una situación I could not lie my way out of this one. donde con mentiras no iba a poder escapar. I couldn't think my way out of this one. No podía pensar cómo salir. I was stuck. Estaba atascado. If my life was a rope, Si mi vida era una cuerda, it was tied into so many knots, había tantos nudos, I wouldn't even know where one end was to start trying to unravel it. ya no sabía dónde estaba la punta de la cuerda para comenzar a desenredar los nudos. Stuck. Totalmente atrapado. Well, somebody recommended certain resources that my wife and I might use. Alguien nos recomendó algunos recursos que mi esposo y yo podíamos utilizar. And so we started using these resources. Así que comenzamos a usar estos recursos. And it's about dealing with bitterness and resentment and guilt and these different things. And, Cómo lidiar con el resentimiento, la amargura, la culpa, estas cosas. right, and none of that's bad, Nada de eso es malo, but you were supposed to be sincere. pero uno debía ser sincero.
And every time I went through these activities and I tried to be sincere, Y cada vez que hacíamos las actividades y yo intentaba ser sincero, I couldn't be sincere. no podía ser sincero. I couldn't. No podía. There was no way to do it. No había manera de hacerlo. And I was angry, Y me sentía enojado. right? I was angry at myself because I couldn't do it. Y me sentía enojado conmigo mismo porque no lo podía hacer. I was angry at them for suggesting it because I can't do it. Y me sentí enojado con ellos que lo sugirieron porque yo no lo podía hacer. If it's supposed to be so simple, I can't do it. Si es tan sencillo, yo no lo puedo hacer. So I was struggling. Así que estaba luchando. And as I look back on it now, Cuando yo miro hacia atrás, ahora, I understand that God was asking me to get into the wheelbarrow. entiendo que Dios me estaba pidiendo que me montara en la carretilla. Yeah? ¿Sí? Yeah? I said, okay, it's not working with you. No está funcionando contigo, Let's try it with me. inténtalo conmigo. Yeah? You've been in control. Tú has estado en el control, It's not working. no está funcionando. How about you let me be in control? ¿Por qué no me permites a mí tomar el control? I don't know if I can trust you like that. Yo no creo que te pueda confiar en ti de esa manera. Right? I don't know that I can trust you like that. No sé si pueda confiar en ti. I don't know what you're going to ask me to do. No sé qué me vas a pedir que haga. I don't know what you're going to ask me to give up. No sé qué me vas a pedir que debo entregar. I don't know what I'm going to look like after this is all over. No sé cómo me voy a ver después de que todo esto pase. I don't even know if I'll survive it. I don't even know. If I will survive it. Ni siquiera sé si voy a sobrevivir. I don't know. No lo sé. And God speaking to my mind. Y Dios hablándole a mi mente. And some people ask, well, how do you know it was God speaking to your mind? Y hay personas que me preguntan, ¿y cómo sabes que era Dios que te estaba hablando? Well, the answer is I only knew later, Y la respuesta es lo supe después. as I could look back on it, Ahora que miro de manera retrospectiva. right? At the time, I didn't really know, En el momento no lo sabía, right? But at least be consistent with the Word of God. pero era consistente con la palabra de Dios. And God said, Y Dios dijo, so how's it going with you in control? bueno, ¿y cómo te va estando tú en el control? You know how it's going with me in control. Tú sabes cómo me está yendo cuando estoy en control. I hate myself. ¿Me odio a mí mismo? I fail at everything that I do. ¿He fallado en todo lo que hago? I hurt everyone that I love. ¿Le hago daño a todos los que amo? That's how it's going with me in control. Así me está yendo y estoy en el control. Thanks for asking. Gracias por preguntarme. And he said, Y entonces me dijo, why don't you just give me a chance? ¿por qué no me das una oportunidad? But what does that look like? Pero ¿cómo es eso? What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? What am I going to lose? ¿Qué voy a perder? And he reminded me, Y él me hizo recordar, if you remain in control, si tú sigues en el control, there's no question, no hay pregunta, you will lose it all. lo vas a perder todo. You will. Lo vas a perder todo. But if you get in the wheelbarrow, Si te subes a la carretilla, you might not. quizás no. He didn't say I wouldn't. No me dijo que no lo haría. He just said you might not. Dijo, quizás no. So, I didn't know it consciously, Así que yo no lo sabía de manera consciente. but the biggest treasure of my life was my wife. Pero el tesoro más grande de mi vida era mi esposa. Now, that might sound surprising Eso puede sonar sorprendente for the things that I was doing to ruin that relationship, a la luz de las cosas que yo estaba haciendo para arruinar esa relación right? And to leave her and so on. y mis planes de dejarla, etcétera. But it wasn't because she wasn't my biggest treasure.
Pero no era porque ella no fuese mi tesoro más grande, but it was because I was so messed up, pero era porque yo estaba tan destruido. I couldn't help but destroy myself. No podía hacer otra cosa sino destruirme. Right? So, one of the activities that was suggested Así que una de las actividades que me sugirieron was to go back through all of the different moral failures that I had had in my life, hacer un repaso de todos los fracasos morales en mi vida. Now, by the way, I want to say this first. Y quiero decirles esto primero. I'm telling you my story. Les estoy contando mi historia. I'm not suggesting that you follow in the same footsteps. No les estoy sugiriendo que hagan lo mismo que yo hice. Because there are many things that I did that I wouldn't recommend you do. Porque hay muchas cosas que yo hice que no se las recomiendo que ustedes las hagan. But there are parts of the story that you will identify with. Pero hay partes de la historia con las cuales ustedes se van a identificar. So the activity was to go through and think of all of the moral failures of your life. Así que la actividad requería repasar todas las fallas morales en mi vida, Write them down. escribirlas, Pray through each and every one of them. orar a través de cada una de ellas And of course, ask God to forgive you for each of those y things. por supuesto pedirle a Dios perdón por cada una de ellas. Right, this is all with a misunderstanding of what the real problem is. Esto es con un entendimiento equivocado de qué es el problema de fondo. But anyways, God used it. Pero Dios lo usó. And not only that, No solamente eso, but then take the list to your wife and read it to her. pero llevarle la lista a la esposa y leérsela a ella. You want me to what? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Did I hear you correctly? ¿Te escuché bien? Did you just say what I think you just said? ¿Sí dijiste lo que creo que dijiste? Because I don't think you just said what I think you just said. Porque yo no creo que acabas de decirme eso. Now read the list to your wife. Léele la lista a tu esposa. No! De ninguna manera. That's a bad idea. Esa no es una buena idea. You know what she's going to do to me when she hears that list? ¿Sabes lo que ella me va a hacer cuando ella vea esa lista? Yeah, read the list to her. Léele la lista. I don't know. No sé. Now, a lie that I had believed for many years, but I didn't know, Una mentira que yo me había creído por muchos años, pero no era consciente de ello, was I hate myself. es me odio a mí mismo. And if anybody knows me as well as I know myself, Y si alguien me conoce como yo me conozco, they will hate me like I hate myself. me van a odiar como yo me odio. So when you believe something like that, Así que cuando tú crees algo así, there are always secrets. siempre hay secretos. Always secrets. Siempre hay secretos. Nobody knows everything. Nadie conoce todo. Because if anybody knew everything, Porque si todos conocieran todo, they would hate you like you hate yourself. te odiarían como tú te odias. So there was a lot of my life that my wife did not know. Así que había mucho en mi vida que mi esposa no conocía. And now Y ahora I'm supposed to tell her. debo decirle, After we've been married for how many years? después de cuántos años de matrimonio And we have 2 children? y tenemos 2 hijos, And I know that she's going to definitely leave me if I do this. y yo sé que ella me va a abandonar si yo hago este ejercicio. Now, I wanted to be free. Pero yo quería liberación. I wanted to be free. Yo quería ser libre. But I wasn't sure I wanted to be free that bad. Pero no estaba seguro que quería ser libre de esa manera. But God reminded me, Pero Dios me hizo acordar, if you remain in control si tú permaneces en el control and you do things your way, y haces las cosas a tu manera, you will lose her la vas a perder a ella and everything. y vas a perderlo todo.
So that day I spent 8 hours downstairs in the basement, Así que ese día pasé 8 horas en el sótano thinking, pensando, writing, escribiendo, praying, orando, right? Fighting with God. luchando con Dios. And I can't tell you exactly what happened in that day. Y no puedo decirles exactamente lo que pasó ese día. But the Holy Spirit was working very hard on me. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando fuertemente conmigo. And I finally came to the decision. Y finalmente llegué a la decisión. I have to be free. Tengo que ser libre. And if I lose everything, Y si lo pierdo todo, and if I die in the process, y si me muero en el proceso, so be it. que así sea. I just have to be free. Pero necesito ser libre. And so I took that list. Así que tomé esa lista, I went upstairs. subí, I found my wife. me encontré con mi esposa, We went into the living room. entramos a la sala, She sat to my right. se sentó a mi derecha, I can still see the whole picture in my head. todavía puedo recrear toda la escena en mi mente I can see the picture window of the house at the time. y puedo ver el cuadro, ventana que había en la casa en ese momento And I read her the list. y le leí la lista. And with a feeling in my heart like I was going to die, Y en mi corazón sentía que iba a morir. I read. Lo leí. And as I read in front of her, Y mientras leía delante de ella, I realized how horrible my life had been, me di cuenta cuán horrible había sido mi vida. how humiliating it was to admit Qué what my hum- life had been. Qué humillante reconocer lo que mi vida había sido. And I so hated myself. Y me odié tanto. And I got done reading that list, Terminé de leer la lista and she had her head hung down. y tenía la cabeza mi esposa agachada, She was shaking her head side to side. sacudía la cabeza de lado a lado She said, I had no clue it was so bad. y me dijo, yo nunca me imaginé que fuese tan malo. And I thought, yep, this is where she goes. Y dije, sí, aquí es a donde ella va. And she said, but Y ella dijo, pero no matter what, no importa, we're going to go through this together. vamos a atravesar esto juntos. And I just broke. Y eso me quebrantó. And I just began to cry and Y comencé cry a and cry. llorar y a llorar. Like a baby. I mean, just shaking, crying. Y me sacudía llorando como un bebé. And all I could feel was just, I hate myself, I hate myself, I hate myself. Y lo único que yo podía pensar era, me odio, me odio, me odio. And it might have been 20, 25 minutes or so. Quizás fueron 20, 25 minutos. And it began to let up a little. Y comenzó a aflojar un poco. And then the next wave hit me. Y entonces vino la siguiente ola. And I began to cry all over again. Y comencé a llorar de nuevo. And I just felt all alone. Y me sentí tan solo, So alone. tan solo. And I would say in a total of 40, 45 minutes, Y ahí, para unos 40, 45 minutos I was done. había terminado. I had no more tears. Ya no habían más lágrimas. I couldn't cry anymore. Ya no podía llorar más. I'd run out of snot. Of what? Snot. What's that? That's mucus from the Oh, nose. ok, se me habían acabado los mocos. And I felt so weak. Y me sentí tan débil. But there was something different inside. Pero había algo diferente adentro. And I picked myself up out of my wife's lap. Y me levanté de las piernas de mi esposa. And she was still there. Y ella estaba allí todavía. And she didn't leave me. Y ella no me abandonó. And she didn't hate me like I hated myself. Y ella no me odió como yo me odiaba a mí mismo. And it was the first time in my life
Y por primera vez en mi vida, that I recognized the lie was a lie. que reconocí que la mentira era una mentira. It is not true that when somebody else knows me like I know myself, Y no es verdad que cuando alguien me conoce como yo me conozco, they will hate me like I hate myself. me van a odiar como yo me odio. Right? That became the beginning of a new journey. Y ese fue el inicio de un nuevo viaje. Right? There were still struggles. Hubo luchas, Unlike Horst, pero a diferencia de Horst, el Dr. Müller, I still struggled with my addictions. yo seguí luchando con mis adicciones. Right? I still had the desires. Todavía tenía los deseos, I still had the thoughts. tenía los pensamientos. Right? I still had the, whatever. Yo tenía, bueno, ustedes saben, But I was willing to do anything and everything God asked me to do in order for me to be free. pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios me pidiera para alcanzar la libertad. And before, when my wife and I would read the Bible on Spirit of Prophecy, Antes, cuando mi esposa y yo leíamos el Espíritu de Profecía y la Biblia, if we read anything that did not match with our life or our lifestyle, si leíamos algo que no estaba de acuerdo con nuestra manera de vivir, we would look at it and we'd go, that's interesting. lo miramos y decíamos, qué interesante, Yeah, that's a good point. un punto válido. Turn the page and keep reading. Volteamos la página y seguíamos leyendo. Right? But now we determined Pero ahora determinamos that anything we read que todo lo que leyéramos, that did not match with our life and our lifestyle, que no estuviese nuestra vida en acuerdo con ello, we would study out the topic lo íbamos a estudiar and we would change and conform our lives to what we read. y que íbamos a hacer cambios para ponernos en conformidad a lo que leíamos. So, the contents of our cupboard Así que lo que había en nuestra alacena began to change. comenzó a cambiar. Our dress began to change. Nuestro vestido comenzó a cambiar. Our entertainment began to change. La manera de entretenernos comenzó a cambiar. We took the television for a walk. Y llevamos el televisor a caminar. All we had to do is take it to the edge of the road, Lo único que teníamos que hacer era llevarlo a la orilla de la carretera. and the next day it had apparently walked the rest of the way home. Y al otro día cuando fuimos, se había ido caminando solo. Because it wasn't there anymore. Ahí no estaba, ya no estaba ahí. Right? And so we started house cleaning. Comenzamos a limpiar la casa. We went through and we looked at the books. Comenzamos a mirar los libros. And we started to consider whether those books were good books or not. Comenzamos a considerar, ¿son libros buenos o no son libros buenos? And if they were not good books, Y si no eran libros buenos, we threw them out. los botamos. We went through the music. Repasamos la música. We did the same thing. Hicimos lo mismo. We went through the computer. En la computadora. We did the same thing. Hicimos lo mismo. We went through all of our house, Por toda la casa. throwing out the things that were not so good. Botando las cosas que no servían. Right? And our lives changed. Y nuestra vida cambió. Right? And where I had only had failure before, Y donde antes solo había fracaso, I began to have victories. comencé a tener victoria. Right? Now, it wasn't one victory after another victory after another victory. Y no fue victoria tras victoria. Right? There were a lot of falls in between. Hubo bastantes caídas entre una y otra victoria. But instead of being one step forward and 3 steps backwards, Pero en vez de ser un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, it would be moving forward, falling down, era avanzar, caer, get up, and keep going. levantarme y seguir avanzando. Right? And trusting that God was going to make this work Confiando en que Dios iba a hacer que esto funcionara, because I couldn't make it work. porque yo no podía hacerlo funcionar. Right? Let me speak a little bit on addictions. Déjenme hablarles un poquito sobre las adicciones. Every addiction has the same cause. Toda adicción tiene la misma causa.
We could describe that cause in a number of different ways. Y podemos describir esa causa de diferentes maneras. It's the deceived heart. El corazón engañado, It's the sinful nature, la naturaleza pecaminosa. right? It's the things that we've been talking about this week. Todo lo que hemos compartido con ustedes durante esta semana. But I want to put it in this form. Pero quiero ponerlo de esta manera. Every addiction is the result of a lack of love. Toda adicción es el resultado de la falta de amor. When you don't get enough water, Cuando tú no recibes suficiente agua, how do you feel? ¿cómo te sientes? Okay? So, what do we call that feeling? ¿Cómo le llamamos a ese sentimiento, a eso que sentimos? Thirst. Thirst, Sed. right? When you don't have enough food, how do you feel? Cuando no has comido, ¿cómo te sientes? Hungry, Hambriento. right? When you don't have enough air, how do you feel? Cuando no tienes suficiente aire, ¿cómo te sientes? Okay, Out of breath. yeah, suffocation, Asfixiado. right? Does suffocation feel good? ¿Es rico sentirse asfixiado? Does hunger feel good? ¿Es rico sentirse con hambre? Does thirst feel good? ¿Es rico sentir sed? No, these are all uncomfortable sensations Todas estas son sensaciones incómodas that tell you you're lacking something. que te dicen te está haciendo falta algo. And the same thing happens when you lack love. Y lo mismo pasa cuando nos hace falta amor. It may be specific, Puede ser de manera específica, like rejection, como el rechazo, abandonment, abandono, abuse, abuso, right? Lack of attention, falta de atención, misunderstanding, falta de entendimiento, right? Whatever those things might be. cualquiera de esas cosas. But sometimes it's just you can't put a word to it. Pero a veces no lo podemos describir. It's just something that's there. Es algo que está allí, It's not right. no está bien, It doesn't feel good. no se siente bien, It's kind of an empty feeling. es un sentimiento vacío And you can't just put your finger right on it. y no podemos poner nuestro dedo y señalar qué es. Right? And so one day you come across something, Así que un día por allí te encuentras con algo, whether it's a substance or a behavior, ya sea una sustancia o una conducta, and when you use this substance or you participate in this behavior, y cuando usas la sustancia o participas de la conducta, it takes away that emptiness for a little while. te quita ese vacío por un ratico. Okay, let me say it the right way. Vamos a decirlo de la manera correcta. It does not take the emptiness away, No te quita el vacío, but it covers it with another feeling for a while. pero encubre ese vacío con otro sentimiento por un rato. Right? And so it feels like relief. Así que se siente alivio. And is relief a gain or a loss? ¿Y es el alivio una ganancia o una pérdida? It's a gain. Es una ganancia. So you go after the gain. Así que vamos detrás de la ganancia. And if it worked once, Y si funciona una vez, it should work again. va a funcionar otra vez. And so you go back. Así que regresas And then you go back. y regresas And then you go back. y vuelves. But Pero- if you have hunger Si tienes hambre and you eat plastic, y comes plástico, could it fill your stomach? ¿va a llenar tu estómago? Yeah, Claro, yeah, yeah. sí. You can, you know, if it's, you know, soft enough plastic and you Si es can un chew it and plástico swallow it, suave y lo puedes masticar, you know, and it can fill your stomach. te puede llenar And it can actually make you feel full for a while. y te vas a sentir lleno por un ratico, But will it give you any energy? pero te va a dar energía, No. Will it satisfy any of your needs? va a satisfacer tus necesidades.
No. And is it going to create problems in the passage? ¿Y va a crear problemas? Oh, yeah. Yeah, you betcha. Seguro que sí. So, when you supply something that is not needed, Cuando suples algo que no se necesita when you needed something you really needed, y en verdad necesitabas algo, then it's not going to work, no va a funcionar. and usually you're going to feel guilty. Y normalmente te vas a sentir culpable. If you have a loved one Si tienes un ser amado that is in addictions, que está en una adicción, how do you help them? ¿cómo los ayudas? You love them. Los amas. You love them Los amas. without conditioning them. Sin condicionarlo. Right? Without judging. Yes, without judging them. Sí, sin juzgar. Right? The only thing that will save an addict from addictions Lo único que puede salvar a un adicto de la adicción is love. es el amor. But the only love that will save an addict from addictions Pero el único amor que puede salvar a un adicto de su adicción is the love of God. es el amor de Dios. And the only way that you can love an addict in your life Y la única manera de poder amar a un adicto en tu vida is for you to come to God es que tú vayas a Dios and you take all the love you need from God y tú recibas todo el amor de parte de Dios so that you can give it to your addicted loved one, y entonces tú lo vas a poder dar a tu ser amado que es un adicto. so that you can be the channel of his love to that addicted person. Para que tú puedas ser el canal a través del cual el amor de Dios llegará a esa persona. Every addiction is a cry for love. Toda adicción es un clamor por amor. And I know that I am talking to people here that are addicted. Y yo sé que estoy hablándole a gente aquí que tiene adicciones. Right? You might not be addicted to alcohol. Quizás no sea al alcohol, You might not be addicted to cigarettes. quizás no sea al cigarrillo, But you might be addicted to shopping. pero quizás eres adicta a las compras. You might be addicted to obtaining new things. Quizás eres adicto a obtener cosas nuevas. You might be addicted to media. Puedes ser adicto de los medios, Right? To television and movies. a las películas, a la televisión. You might be addicted. Oh, I know there are people in the. I know Yo sé there are people in this room addicted to pornography. que hay gente en este lugar adictos a la pornografía. Not because I've talked to you, No porque he hablado con ustedes, but because I know humanity. pero es porque conozco a la humanidad. Right? I know there are people in here that are addicted to all sorts of things. Yo sé que aquí hay personas que están adictas a todo tipo de cosas. That is a cry for love. Ese es un grito pidiendo amor. Right? And anything that you go to other than God Y cualquier cosa que tú buscas que no sea Dios, will never satisfy the need. nunca va a satisfacer la necesidad. You can only satisfy the need from God. Solamente puedes recibir satisfacción de parte de Dios. Now let me ask you, Déjenme preguntarles. any of you struggling with addictions? No, I'm not asking you to raise your hands. No I'm just- levanten la mano. ¿Hay alguien aquí luchando con alguna adicción? Right? Yes, yes. Sí, claro. Right? So if you're struggling with addictions, Así que si estás luchando con adicciones, does God know that you're struggling with it? ¿sabe Dios que estás luchando con eso?
Oh, yes, of course he does. Claro que Dios lo sabe. How long has he known that you were struggling with it? ¿Por cuánto tiempo ha sabido Dios que tú estás luchando con esa adicción? Forever. Por siempre. He knew forever. Él lo ha sabido desde siempre. When you get into your addictions, God's not surprised. Cuando tú entras en tus adicciones, a Dios eso no lo sorprende. He's not like, oh. Él no hace, oh Dios mío. Well, he would be God, but you know. He's not turning over to Gabriel and going, Gabriel, can you sit, God, can you Él no imagine? voltea al ángel Gabriel y dice, Gabriel, mira lo que están haciendo. Oh, I can't believe it. No lo puedo creer. Oh, Jesus is not in the sanctuary going, oh, I forgot to pay for that one on the cross. Jesús en el santuario no está diciendo, ay, a mí se me olvidó pagar por él en la cruz. Right? No. No, He knew about it. él lo sabía. He took it in himself on the cross and put it to death. Y en la cruz él lo llevó a la muerte. Right? He knows the problem that you're in. Él conoce el problema en el cual tú te encuentras. And just because you're struggling with the problem does not mean that God turns his back on you. Y porque estás luchando con el problema no significa que Dios te va a dar la espalda. No. No. Sin never separates God from you. El pecado nunca separa a Dios de ti, But it separates you from God. pero te separa a ti de Dios. Because it will deceive you, sinful nature will deceive you Porque la naturaleza pecaminosa te va a engañar to run away from what you need. para que huyas de aquello que necesitas. That's what it does. Eso es lo que hace. Adam and Eve, when they sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, they needed God necesitaban a Dios and they hid from him. y se escondieron de Dios. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? Adam, Adán, Eve, Eva, I see you. los veo, I'm here. aquí estoy. Right? When that woman was caught in the very act of adultery, Cuando la mujer fue encontrada en adulterio. I mean, just imagine that scene. Imagínense en esa escena. Imagine you're that woman. Imagínense que ustedes son esa mujer. Not only are you doing what you're doing, No solamente estás haciendo lo que estás haciendo, but you're doing so in an illegal way, pero lo estás haciendo de una manera ilegal. right? And there's some money exchange that happens here, Y aquí hay un intercambio de dinero right? And that's not legal stuff. y nada de eso es legal. And you're in the midst of this. Y estás en medio de esto. And the conference president Y el presidente de la asociación and the secretary and the treasurer, y el tesorero y el secretario, along with a few big elders, con varios ancianos, come bursting into the room, entran al cuarto, take you, te toman, maybe throw a sheet around you, quizás te tiran una sábana y te cubren and drag you to the conference y office te arrastran a las oficinas de la asociación during camp meeting. durante un campestre, durante un congreso. Everybody here. Y todo mundo And now they drag you into the front of everybody. escucha y te llevan y te arrastran al frente de todo mundo. And Jesus happens to be there speaking. Pero Jesús es uno de los oradores. This woman was caught in the very act of adultery. Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. The law says she should be stoned. Y la ley dice que debe ser apedreada. But what do you say? ¿Qué dices tú? Did Jesus have respect for those men? ¿Respetó Jesús a esos hombres? Yes. Sí. Yes. Jesus did not respect them because of what was in them.
Jesús no los respetó por lo que había en ellos. He respected them because of what was in Jesus. Los respetó por lo que había en Jesús. Because he was taking respect from his Father, he had that respect and he would give that respect. Porque él recibía respeto de su padre, podía dar respeto And a otros. so even though they had no respect for this woman or Jesus, Aunque ellos no tenían ningún respeto por esta mujer o por Jesús, and they were willing to publicize to everyone what this woman had done, y ellos estaban dispuestos a hacer público lo que esta mujer había hecho, Jesus publicized nothing of what they did. Jesús no hizo público lo que ellos hicieron. He simply bent over in the ground and wrote in the dust, Comenzó a escribir allí en el polvo, and it could be wiped away quickly. y eso podía ser borrado rápidamente. And in one, he probably wrote a name, Y en uno quizás escribió un nombre, and the conference president looked at it, y el presidente de la asociación miró and he went, "Ooh, y dijo, oh, he knows about her." él conoce sobre ella. And his face went a little white, La cara se le puso un poquito blanca, and he kind of backed himself out of y there. comenzó a retroceder un poquito, You know, and he headed off. y se fue. And Jesus wrote a bank account on the ground. Y entonces Jesús escribe un número de cuenta bancario, And the treasurer looked at that, y el tesorero viene y mira, and he went, "Whoa, y oh, he knows about that." Jesús sabe sobre eso. And he kind of backed out of there. Y entonces también retrocedió, And Jesus wrote an address on the ground. y Jesús escribió una dirección. And the secretary looked at that and went, "Oh, Y el secretario miró y dijo, ay, he knows about that." Jesús sabe sobre eso. And he backed out of there. Y él también se salió. And everything that Jesus wrote pertained to one person in that crowd Y todo lo que Jesús escribió tenía que ver con alguien que estaba allí en ese grupo. until all of the accusers were gone. Hasta que todos los acusadores se habían ido. And then he looks to her Y entonces Jesús mira a la mujer and he says, "Where are your accusers?" y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Where was she? ¿Dónde estaba ella? She was at the feet of Jesus. Estaba a los pies de Jesús. What was the answer to that question? ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta? They're nowhere. Ya no están. She was at the feet of Jesus, Estaba a los pies de Jesús. and there was no accuser. Y ya no había quien la acusara. Because Jesus is not the accuser. Porque Jesús no es el acusador. He is the defense attorney. Él es el abogado defensor. Satan is the accuser. Satanás es el acusador. God will never accuse you Dios jamás te va a acusar for being addicted. por ser un adicto. He loves you. Él te ama. He wants you. Él te quiere. He knows the situation you're in. Él sabe, Él conoce tu situación. He knows the difficulty of your deception. Él sabe lo difícil que es tu engaño. He hates the very sinful nature that holds you captive. Y Él odia esa naturaleza pecaminosa que te tiene cautivo. But he loves you with a love that is stronger than death. Pero Él te ama con un amor que es más fuerte que la muerte. And he wants you to be free. Y Él quiere darte la libertad. And he loves you with a love that cannot change. Y te ama con un amor que no cambia. The moment you are shooting up, El momento en que te estás inyectando, he loves you just the same as the moment you were born. te ama con la misma intensidad que cuando naciste. His love does not change. Su amor no varía. It cannot change. No puede cambiar. That is your hope. Esa es tu esperanza. So you can go to him right now, Y tú puedes ir a donde Él ahora mismo, right in your situation. en la situación donde te encuentras, Whatever it is, cualquier situación que sea, and accept that he loves you. y aceptar que Él te ama. What is it that accepts? ¿Qué es lo que acepta? Horst was talking about it in this Esta morning. mañana el doctor Müller nos habló de eso. ¿Qué es lo que acepta?
Faith. La fe. Right. La fe. So it's faith that accepts that God loves you Es la fe la que acepta que Dios te ama. right now Ahora mismo. in the midst of your sin. En el medio de tu pecado. And Jesus told her, Y Jesús le dijo a ella, go and sin no more. vete y no peques más. When you go Cuando tú te vas, from the feet of Jesus, cuando sales de los pies de Jesús, do you go as a full-grown adult? sales como un adulto ya crecido, No more problems? ya se acabaron los problemas, You can walk fine? vamos a caminar bien. No. No, No. You go as a little baby. sales como un bebé. And a little baby always falls in the process of learning to walk. Y un bebé siempre se cae en el proceso de aprender a caminar. Yeah. Do you know any child that learned to walk without falling? ¿Conocen algún bebé que aprendió a caminar sin caerse? No, I don't know. Yo no lo conozco. Right? No, every baby falls in the process of learning to walk. Todo bebé se cae en el proceso de aprender a caminar. That's part of the process. Eso es parte del proceso. It's okay. Está bien. When you take this Cuando tú tomas esto and by faith you accept the love of God on your y behalf, por la fe aceptas el amor de Dios hacia ti, you have it. tú lo tienes. And everything that it provides for you. Y todo lo que provee para ti. But there's still the old man of sin there. Pero el viejo hombre de pecado sigue allí. And he's a bit confused. Y él está un poco confundido. And it's not very long before you forget that God loves you. Y dentro de poco quizás te olvides de que Dios te ama. And you fall. Y caes. Oh, what do you do? ¿Qué haces? Faith, reach out and take that gift. La fe extiende la mano, tomas ese don, You get back up. te levantas By his strength, by his power. por su fuerza y su poder. You cannot do it yourself. No lo puedes hacer solo. You can't get yourself out of the problem. No te puedes sacar del problema. But God cannot get into the problem. Pero Dios no se puede meter en el problema. So you turn to God and you go, okay, God, I can't do it. Así que miras a Dios y le dices, no lo puedo hacer. But I believe you can. Pero creo que tú sí puedes. So Lord, give me whatever I need in order for me to be free. Dame lo que necesito para poder encontrar la libertad. And thank you for doing so. Y gracias por hacerlo. Now, Lord, Ahora, Señor, what do you want me to do with your gift now? ¿qué quieres que haga con tu don? And whatever he shows you, Y lo que Él te muestre, do it hazlo with his power, con su poder, with his nature. con su naturaleza. Now you can do it. Ahora lo puedes hacer. You get up, Te levantas right? And then in a little while, y en un ratico there you fall down. caes. Okay, what do you do? ¿Qué haces? Get back up. Te levantas. That's okay. Eso está bien. It's part of the process. Es parte del proceso. God knows that. Dios lo sabe. Jesus understood every fall you would ever have. Jesús comprendió todas las caídas que tú ibas a tener. The plan of salvation takes into consideration every fall that you will make. El plan de la salvación ha hecho provisión para todas tus caídas. And the grace of God gives you the freedom to fall as many times as you need to in the process of learning to walk. Y la gracia de Dios te da el permiso para caer todas las veces que sean necesarias en ese proceso de crecimiento. Great. ¿Maravilloso? So falls are no longer failures. Así que las caídas no son fracasos. Falls are learning opportunities. Las caídas son oportunidades de aprendizaje. All right. It's a learning opportunity. Es una oportunidad para aprender. All right. Well, that's good. ¡Qué bueno! Okay. Let's learn from it. Vamos a aprender. Let's get up. Vamos a levantarnos. Let's keep going. Y sigamos. Praise God. Gloria a Dios. All right.
Amen. Well, let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, oh, what a wonderful God you are. qué Dios tan maravilloso eres tú. Lord, thank you for being a God like that. Gracias, Señor, por ser un Dios así. Lord, help us to come to the point where we're willing to do anything. Ayúdanos, Señor, para poder llegar al punto de estar dispuestos a hacer cualquier cosa To be free. para ser libres. And Lord, help us to see that it's a gain Ayúdanos a ver qué es ganancia to surrender our will to cooperate with your will para rendir nuestra voluntad y cooperar con tu voluntad. And Lord, thank you Gracias, Señor, for not just being the author, por no solamente ser el autor, but the finisher as well. pero también el consumador. And this we pray in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.